السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في la partie 2 الجزء الثاني من السلسلة الخاصة بدرس la loi d'Ohm et la puissance électrique. Donc وصلنا للتمرين رقم 7. Donc on continue. Dans une installation domestique, on utilise les appareils électriques suivants. Un radiateur, un fer à repasser et 4 lampes. كل lampe مكتوب عليها هاد les indications هادو. La tension d'alimentation est de 220 et هاد المنزل هذا فيه un fusible de 20 ampères qui protège هاد l'installation كاملة. Donc question numéro 1, calculer la puissance maximale de l'installation. Donc السؤال الأول بغاونا نحسبوا la puissance maximale يعني la puissance maximale أو القصوية اللي يقدر يستهلك هاد الانستالاسيون او هاد المنزل. اذا باش نعرفوا لا بويسونس ماكسيمال دونك شو كيحددها لو فيزيبل. دونك شنو هي لا طونسيون او بيان لانتونسيتي ماكسيمال اللي يقدر يتحمل هاد لو فيزيبل سي 20 امبير. دونك او dessus de 20 امبير هاد لو فيزيبل va se détruire. دونك اجي نحسبوا هاد la puissance maximale. Donc on va appliquer la loi اللي تعلمنا ديال la puissance اللي كتقول لنا بان la puissance c'est U fois I. donc حنا بغينا نحسبوا شنو؟ بغينا نحسبوا la puissance maximale. donc وقتاش غنوصلوا la puissance maximale ملي غنوصلوا لهاد 20 ampères. donc tu calcules fait donc 220 volts fois 20 ampères. tu calcules fait donc غادي نحصلوا على 444 ça veut dire 4400 pas ohm watt. donc 4400 watts. donc هذه هي la puissance maximale اللي يقدر يستهلك اللي تقدر تستهلك هاد الانستالاسيون المخصصة لهاد الانستالاسيون. دونك نمشيو للسؤال الثاني. جاوبنا على السؤال الأول. quelle est la signification des indications. دونك إلا بالنسبة نزيد واحد الإضافة أخرى. دونك إلا فتنا هاد 4400 واط دونك شنو غادي يوقع؟ tout simplement le fusible va être détruit et le courant va se couper. Question numéro 2, quelle est la signification des indications du radiateur. donc فينا هو le radiateur. donc هو l'appareil الأولانية شنو مكتوب عليه؟ مكتوب عليه 220 ومكتوب عليه 1.5 كيلووات. donc بالنسبة ل 220 donc هاد السؤال جاوبنا على بحالو في تمرين سابق ماشي مشكل نعاودوها بسرعة. donc 220 كتسمى la tension nominale. donc هذه c'est la tension nominale وهي لا طونسيون اللي كتخلي لاباغي تخدم بشكل عادي اللي خاصنا نعطيو لاباغي باش تخدم بشكل عادي. ولا لا فالور الثانيه اللي هي 1.5 فولت 1.5 كيلو اوم. هذه با اوم سي كيلو وات. هذه غنسميو هذه شنو كتسمى لا puissance nominale. ou la signification physique ديالها هي la puissance consommée par l'appareil مي كتخدم بشكل عادي. دونك خصنا نخدموا لاباغي ب 220 الا خدمناها ب 220 غتخدم بشكل عادي. انا داك غتستهلك شحال؟ غتستهلك 1.5 كيلو وات. question numéro 3, calculer l'intensité qui traverse le radiateur sachant que son fonctionnement est normal. donc هاد لو رادياتور خدمناه دو فاسون نورمال. donc راه حنا خدمناه ب 220 وغيستهلك لينا 1.5 كيلو وات. شنو بغاو نحسبوا لانتونسيتي. donc شنو هي العلاقه اللي كتجمع لي 3 غروندور؟ كاينه وحده فقط اللي هي P égale à U fois I. فهاد السؤال حنا بغينا نحسبوا شنو؟ donc on veut calculer l'intensité. donc I égale à P sur la tension. P c'est 1.5 kW. U c'est 220. واش غنديروا l'application numérique مباشرة؟ non.
عندنا واحد القيمه اللي هي بالكيلوات خصها ترجع بالواط. دونك كيلو كنضربو فاش في 1000. دونك غتولي عندنا 1500 واط sur 220 فولت. دابا يمكن لينا نديرو لا ديفيزيون. دونك 1500 sur 220 ça nous donne 6,81. donc 6,81 ampères. إذا نمشيو للسؤال رقم 4. calculer la résistance du fer à repasser. بالنسبة للفير à repasser شنو عندنا l'intensité la tension اللي هو 200 فولت، وعندنا la tension la puissance اللي هي 1100 واط. بغينا نحسبوا شنو؟ بغينا نحسبوا لا ريزيستانس. دونك ملي كنسمعوا لا ريزيستانس ديما كنفكروا فاش؟ كنفكروا في لا لوا دوم. شنو كيقول لنا لا لوا دوم؟ كيقول لنا بان ار كتساوي U sur I. هنايا كاين ان بروبليم اللي هو ان بالنسبه لا طونسيون عندنا مي I ما عندناش. دونك كيسكون فا فير؟ on va chercher هاد l'intensité. donc on cherche l'intensité comment? donc عندنا aussi or. donc عندنا واحد العلاقه اخرى كتقول لنا بان لا puissance égale à U، ou bien نكتبها مباشرة بلا ما ندوزو من العلاقة الأساسية. دونك العلاقة ديال لا puissance كتقول لنا بأن I شنو كتساوي لا puissance sur la tension. هاد العلاقة هي كنعرفوها تعلمناها. إذا بهاد العلاقة نقدر نحدد U I ou bien l'intensité. après نرجع للعلاقة الأولانية باش نكمل لي كالكول. دونك بالنسبة ل P سي قلنا 1100 واط هي كاينه في لي دوني. دونك هي لا puissance ديال لو فير à repasser. وبالنسبه ل U سي 220 فولت. دونك الا درنا الكالكول on va déterminer هاد l'intensité. donc 100 ou bien 1100 sur 220 c'est 5. donc 5 ampères. دابا يمكن لينا نكملوا الحساب. donc je vais écrire d'où وبالتالي donc R égale à combien? c'est 220 sur 5 ampères. دابا يمكن لينا نديروا الكالكول مرة أخرى. donc je vais prendre une autre calculatrice. donc عندنا 220 sur 5 ça nous donne 44 ohms. donc 44 ohms. هذا هو السؤال. donc السؤال شي شويه طويل مي سي با كومبليكي. نمشيو للسؤال رقم 5. peut-on ajouter un radiateur supplémentaire اللي la puissance ديالو هي 1000 واط à cette installation. donc une installation باش تقدر تخدم لينا بزاف ديال لي زاباغاي خاصها غير ما تفوتش la puissance maximale. حنا عندنا la puissance maximale حسبناها في السؤال الاول اللي هي 4400. donc باش نعرفوا واش نقدروا نخدموا هاد لو radiateur. donc qu'est-ce qu'on va faire? on va calculer la puissance totale اللي كيستهلكوا هاد لي زاباغاي ملي تيخدموا كاملين خطره واحده. اذا شنو هما لي زاباغاي اللي عندنا ان radiateur مكتوب عليه 1.5 كيلووات. عندنا ان فير à repasser de 1100 وعندنا 4 lampes de 60. on va faire l'addition ديال هادو كاملين. donc عندنا la puissance ديال donc l'appareil الاولانيه هي le radiateur. donc je vais écrire rad plus la puissance ديال l'appareil الثانيه اللي هي le fer à repasser plus la puissance ديال donc عندنا 4 lampes. donc je vais écrire plus 4 fois la puissance ديال واحد البوله ديال une lampe زائد la puissance ديال هاد لو radiateur supplémentaire اللي قالوا لنا واش يمكننا نخدموه. donc plus هاد la puissance ديالو donc اللي هي 100,000 واط. donc on va faire le calcul ونشوف واش يمكن لنا نخدموا هاد لي زاباغاي ولا لا. donc بالنسبه للرادياتور الاولاني عندنا 1.5 ça veut dire 1500 واط. donc الاولاني مكتوب عليه 1.5 واط
Donc les fer à repasser, si je ne me trompe pas, fait 1100. Donc 1100 watts. Les lampes, كل وحدة فيها 60. Donc عندنا 4 fois 60. Et finalement عندنا 1000 watts ديال هاد le radiateur supplémentaire. Donc إلا درنا الكالكول عندنا 1500 بلس هادي هي 2600 زائد واحد الألفية 3600 زائد 120 240. 3600 زائد 220 هي 3000. 3000 قلنا عرفتي شنو، ناخذ الكالكولاتريس بلا ما نحمقو راسنا. اذا عندنا 1500 زائد 1100 زائد 240 اللي 4 لامب زائد 1000 سي 3840 watts. Donc واش يمكننا نخدموا هاد لي زاباراي؟ on voit clairement que la puissance maximale اللي يمكن لهذا المنزل يستهلكها اللي هي 4400، وحنا فقط الا خدمنا هاد لي زاباراي كاملين كنوصلوا فقط ل 3840. donc oui on peut faire fonctionner le radiateur. On peut faire fonctionner un radiateur supplémentaire. Un radiateur supplémentaire. Donc pourquoi il a besoin de la justification? Donc car parce que عندنا la puissance totale ديالنا ما كتفوتش est inférieure à la puissance maximale réservée لهذا المنزل هذا. دونك هذا هو السؤال او هذا هو التمرين 7. نمشيو للتمرين الاخير، تمرين رقم 8. Dans une installation domestique, une famille fait fonctionner chaque jour de façon normale les appareils suivants. عندنا un réfrigérateur, un téléviseur, un four et un nombre n d'ampoules identiques. Donc عندنا 3 appareils وعندنا les ampoules. العدد ديالهم ما عطاوش لينا. هاد المنزل هذا استعملنا فيه ان ديجانكتور او بيان ان فيزيبل اللي مكتوب عليه 20 امبير. دونك شنو هي لا طونسيون لانتونسيتي ماكسيمال اللي يقدر يتحملها هاد لو ديجانكتور قبل ما يسكوب هي 200 امبير اللي من خلالها نقدروا نعرفوا لا بيسونس ماكسيمال المخصصه للمنزل. دونك شوفوا السؤال الاولاني déterminer l'intensité du courant qui traverse le four. Donc بغينا نحسبوا l'intensité du courant qui traverse le four. Donc شنو كنعرفوا على لو فور؟ كنعرفوا على لا طونسيون اللي كنخدموه بها اللي هي 220 وكنعرفوا لا بيسونس اللي كيستهلك. دونك شنو هي العلاقه اللي كتجمع هادشي كامل؟ عندنا P égale à U fois I. بلا ما نفكروا بزاف من هاد العلاقه هذه يمكننا نقولوا بان I كتساوي P sur quoi؟ P sur U. Donc نكملوا الحساب. ما غاديش نكمل الحساب pour gagner du temps ou bien pour باش ما نطولوش الفيديو صافي. السؤال الثاني calculer la résistance électrique du four. بالنسبه لهذا السؤال هذا حتى هو درنا بحالو بزاف. Donc tout simplement je vais écrire on a. donc شنو هي العلاقه اللي غنخدموا بها؟ donc بالنسبه لو فور كنعرفوا لا بيسونس ديالو وكنعرفوا لا بيسونس ديالو وكنعرفوا لا طونسيون اللي كنخدموا بها. دونك هاد السؤال هذا غادي يكون شي شويه طويل. غادي اولا غنحدو دونك العلاقه اللي غنخدموا بها اللي هي R égale à quoi U sur I. ça veut dire la tension sur l'intensité. or حنا ما عندناش l'intensité donc on va la chercher. donc je vais écrire donc هاد السؤال درنا بحالو ديجا. غادي نمشيو نحدو l'intensité بهاد العلاقه هادي اللي هي P sur I
ومن غنلقاوها غادي نرجعو غنكملو الحساب ديالنا في العلاقة الأولانية اللي كتقول لنا بأن R إيكال U سيغ I. غنكونو ديك الساعة عرفنا شنا هي I أو بيان شنا هي لانتونسيتي. هاد السؤال عاوتاني مغاديش نديرو لأن ديجا درنا بحالو وأنا شرحتو دابا هنايا بشكل جو بونس اللي هو كلير. Question numéro 3. Quel est le nombre maximal d'ampoules que la famille peut utiliser dans cette installation? Donc بغينا نعرفو le nombre maximal d'ampoules. Donc باش نعرفو le nombre maximal d'ampoules غادي نستغلو هذيك لا puissance maximale اللي كيستهلكها المنزل. دونك بالنسبه لهاد لا puissance maximale غادي نحدوها بهاد الطريقه هادي. دونك قلنا المنزل كاين فيه واحد لو ديجانكتور اللي مكتوبه عليه 20 امبير. دونك هاد 20 امبير شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بان هاد لو ديجانكتور il peut faire passer une intensité de 20 ampères comme au max. دونك انطلاقا منها غنحدو لا بيسونس ماكسيمال اللي تقدر تدخل للمنزل. دونك بي ماكس غتساوي شنو؟ غتساوي لانتونسيتي بيان لا طونسيون فوا لانتونسيتي. بالنسبه لا طونسيون راه هي 220 لان المنزل كاينه فيه غير 220 وبالنسبه لانتونسيتي هي 20 امبير. اذا الا درنا الحساب كنلقاو شحال؟ كنلقاو 4400 واط. دونك هذه لا بيسونس ماكسيمال اللي تقدر تدخل للمنزل. هاد لا بيسونس ماكسيمال دونك غيتشاركوا فيها كاع لي زاباراي. دونك خصنا نحيدو منها شنو؟ خاصنا نحيدو منها كاع دوك لي بيسونس اللي غياكلوها لي زاباراي الاخرين. دونك باش نعرفوا لا بيسونس اللي غتبقى لي زامبول انطلاقا منها غنعرفوا شحال عندنا ديال لي زامبول. دونك عندنا غادي نديرو 4400 يعني لا بيسونس اللي يقدر ياكل المنزل او اللي تقدر تستهلكها المنزل كامله وغنحيدو منها لا بيسونس ديال لي زاباراي الاخرين. عندنا 160 و 140 و 2200 واط ديال لو ريفريجيراتور تيليفزور اي لو فور. دونك غنديرو ناقص 160 ناقص 140 وناقص 2200. إلا درنا الحساب دونك غنلقاو شحال. دونك عندنا 160 نديرو الحساب بكالكولاتريس بسرعة. دونك عندنا 4400 moins 160 moins 140 moins 2200 ça nous donne 1900. donc 1900 هذه هي البيسونس اللي غتبقى لي زامبول يقدروا يستهلكوها. دونك انطلاقا من هاد لا بيسونس نقدروا نعرفوا لو نومبر ماكسيمال دومبول. حنا كنعرفوا بان كل امبول كتستهلك شحال 100 واط وحنا باقي عندنا شحال؟ باقي عندنا 1900 واط اللي يقدروا يستهلكوا هاد لي زامبول. دونك شنو غنديرو؟ غنشدو 1900 وغنقسموها على لا بيسونس اللي تقدر تستهلك وحده امبول وحده. دونك 1900 مقسومه على 100 غتعطينا شحال؟ 19. دونك 19 هو لو نومبر دومبول اللي نقدروا نخدمو او ماكسيموم. دونك هذا هو السؤال رقم 3. espérons qu'il est clair. La question numéro 4. La famille utilise 10 ampoules. Donc نقدروا نخدمو 19 au maximum mais هاد لا فامي خدمات غير 10 par jour ou chaque jour. Peut-elle faire fonctionner en plus des appareils précédents un aspirateur? Donc حنا خدمنا غير 10 ديال لي لامب. دونك باقي عندنا دو لا بيسونس اللي نقدروا نستهلكوها. قالك واش ممكننا نزيدو نخدمو واحد لاسبيراتور اللي كتاكل شحال؟ اللي كتاكل 750 واط. دونك باش نعرفو تو سامبلومون اون فا كالكولي لا بيسونس توتال اللي غياكلو هاد لي زاباراي مي غيخدمو مجموعين. دونك شنو هما لي زاباراي اللي عندنا un réfrigérateur, un téléviseur, un four. Donc عندنا un réfrigérateur زائد la puissance ديال un téléviseur زائد la puissance ديال le four, un four زائد la puissance ديال 10 المصابيح. Donc عندنا 10 fois la puissance ديال مصباح واحد.
دونك امبول زائد هذيك 750 اللي قلنا واش ممكن نخدموها. دونك اون فا لاجوتي اوسي. دونك اجي نديرو دابا لابليكاسيون نيميريك. دونك شحال عندنا 160 بالنسبه لو ريفريجيراتور، عندنا 140 بالنسبه لو تيليفزور، وعندنا دونك 140، وعندنا 2200 بالنسبه لو فور، وعندنا 10 نضربها في 100 بالنسبه لداك لي زومبول. دونك كل وحده مكتوب عليها 100 زائد 750. نديرو الحساب بسرعه، ناخدو ان كالكولاتريس ونديرو الكالكول. دونك عندنا 160 بلس 140 بلس 2200 بلس 1000، صافي دير عندنا 10 المصابيح كل وحده فيها 100، دونك 1000 وزائد 750 ديال هاد لاباري اللي غنزيدوها. دونك لو ريزولتا شحال؟ 4250 الا ما غلطناش في شي حاجه. دونك 4250. دونك واش يمكننا نخدمو هاد لي زاباراي؟ لا ريبونس اي وي. علاش؟ اون بو فير فونكسيوني هاد لي زاباراي مع هاد لاسبيراتور حتى هي. دونك علاش؟ tout simplement parce que la puissance totale ما واصلاش est inférieure à la puissance maximale اللي يمكن ليها تدخل لهذا المنزل هذا. دونك هذا هو آخر تمرين. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.